Ukoliko stakujete vaš BNB preko Simple Earn, sada možete iskoristiti priliku i dobiti novi Binance of HODL airdrop, dakle radi se o tokenu pod nazivom Babi, odnosno o projektu pod nazivom Babylon. O čemu se tačno radi? Link do ove stranice ćete naći u opisu ovoga videa gdje možete naći sve potrebne informacije. Ukratko ću reći da se radi o novom, kao što sam rekao, HODL airdropu. Radi se o projektu koji se zanima BTC stakingom. Što se tiče samog vremenskog perioda, bilo je potrebno imati vaš BNB zaključan u Simple Earnu između 7.3. ove godine i 12.3. ove godine. Dakle, Binance je radio snapshotove za taj vremenski period i kažem, ukoliko ste imali BNB zaključan u tom vremenskom periodu, automatski ćete dobiti, dakle, ovaj airdrop. Što se tiče samog airdropa, Binance nam ovdje govori da će sam airdrop biti poslan u narednih 12 časova i da će token doći do vašeg spot naloga najkasnije 1 čas do samog tradovanja ovog tokena. Što se tiče još nekih detalja o samom tokenu, kao što sam rekao, ime tokena je Baby, odnosno Babylon, naziv samog projekta. Total token supply ovoga projekta je 10 milijardi. Što se tiče samog airdropa, za airdrop je odvojeno 75 miliona Baby tokena, odnosno 0.75 samog total supply-a i još neke informacije koje možete naći, još jednom ponavljam, na ovoj stranici. Ovdje dole, ukoliko hoćete da vidite, imate njihov website, white paper, X, odnosno društvene mreže, a sada ćemo pogledati kako možete zaključati vaš BNB ukoliko to niste sada uradili, kako bi automatski dobijali neke od budućih airdropova. Dakle, nakon što ste došli na sam Binance, otićemo na Earn i kliknuti na Simple Earn. Nakon toga vodi nas Binance na Simple Earn stranicu i sve što je potrebno da dođete ovdje, odaberete BNB, vidimo da imamo Flexible i Locked BNB, možemo izabrati koji želimo. Flexible je da možemo izgledati naš BNB kada god mi želimo, Locked je da naš BNB ostaje zaključen za neki određeni vremenski period, kao što vidimo ovdje imamo 15-30 dana, imamo dakle do 120 dana. Prednost samog Flexible sistema je ta da možemo uključiti naš BNB kada god mi želimo, međutim procenat koji dobijemo kao nagradu je samim tim naravno manji. Dok što se tiče zaključavanja našeg BNB-a, nagrada je veća, ali samim tim, kao što sam rekao, vaš BNB će ostati zaključan. Nakon što ste došli na ovu stranicu, izabrat ćete koliko BNB-a želite, kliknuti na Confirm i prosto zaključiti vaš BNB. I kao što sam rekao, buduće automatski dobijati dropove kao što je ovaj airdrop. Eto, toliko u ovom videu. Još jednom ponavljam da link do ove same stranice gdje ćete moći da iščitate sve ove detalje ćete naći u opisu ovoga videa.